सके या अमेरिका को ललकार सके या इस्राइल के खिलाफ जद्दोजहद कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी ये साजिशें नाकाम होंगी इंशाअल्लाह। और कौम ने ये बता दिया है, पाक फौज ने ये बता दिया है कि वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है, बेदार है। उन्होंने पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया है। मैं एक बार फिर उन्हें सलाम पेश करता हूं और मैं उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूं। और उन्होंने दुनिया में ये साबित कर दिया कि जो भारत झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, हो सकता है कि हमारे कुछ नौजवान, कुछ जज्बाती लोग ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान क्यों खामोश है, पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस होता है कि सिफारती महाद पर भी पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दे दी है। दुनिया को बावर करा दिया है कि भारत जारे मुल्क है, वो जारियत करना जानता है, वो पहल करना जानता है, लेकिन भागना भी जानता है। उसके 52 फौजी इस बात का सबूत है। और उनके जब उनकी चौकियों पर हमला किया जाता है तो सफारत पर जब लहराते हैं। ये भी उनको दुनिया को ये दिखा दिया कि इंशाअल्लाह जब भरपूर हमला होगा, और जैसा कि कौमी सलामती कमेटी ने ऐलान कर दिया है और फौज को इख्तियार दे दिया है कि जब वो चाहें जब हमला कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वो जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के पास कितनी जदीद हथियार मौजूद है। हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, राफेल तैयारी को गिराया है। कौम भी बेदार है, और कौम क्यों ना बेदार हो। कितने बेखौफ हैं कि ड्रोन गिरता है, पाकिस्तानी कौम उसको देखने पहुंच जाती है, उसका मायना करने पहुंच जाती है और उसको देखती है। और तुम तो अपने मंदिरों में जाके छुप जाते हो, परागाहों में छुप जाते हो, ब्लैक आउट कर देते हो। आज दिल्ली भी ब्लैक आउट हो रहा है, अमृतसर भी ब्लैक आउट है, बंबई में भी इंशाअल्लाह ब्लैक आउट होगा और सारे इलाके जो ब्लैक आउट पे जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी कौम जज्बे से सरशार है। तुमने इस कौम को पहचाना नहीं है। ये वो कौम है, वो उसकी पैरवी करने वाली है जो भूखे रहकर, दो पत्थर बांधकर जंगे खंदक में लड़ने के लिए तैयार होती है और जंगे बदर में मामूली हथियारों के साथ दुश्मन को शिकस्त देती है। आज उस कौम को तुमने ललकारा है। हम माशी तौर पर कमजोर हैं, ये हमारे सियासतदानों की तो ये गलतफहमी हो सकती है और उनकी गलती तो हो सकती है, लेकिन कौम जो है इंशाअल्लाह बेदार है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आर्मी चीफ को भी कहना चाहता हूँ कि वो अपनी, और फौज को भी कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं। जमात इस्लामी ने कभी भी इस मुल्क पर आने वाली आफत से मुंह नहीं मोड़ा है, बल्कि उसके मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारी तारीख गवाह है, कश्मीर, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की जंग थी वो लड़ी है। मशरिकी पाकिस्तान में अल-बदर और अर्चन बनाकर हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं। इंशाअल्लाह अब भी आबिद नईमुर रहमान की क़यादत में दिफा करेंगे, लेकिन दुश्मन को ये बता देंगे कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। मैं इस मौके पर आर्मी चीफ को और फौज को भी ये पैगाम देना चाहता हूं
کہ ہم آپ کی پشت پر ہیں، لیکن ذرا آپ سوچیں یہ جنگ کا مرحلہ نمٹ جائے تو پھر سوچیں، پھر 45 اور 47 کا سلسلہ ختم کرے، ان قوتوں کو آگے لائے جو آپ کے شانہ بشانہ ہو، جو اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ سلسلہ بند کرو۔ اگر پاکستان کا دفاع کرنا ہے تو ان محب وطن قوتوں کو لانا ہوگا جو ہر موقع پر آپ کے پشت پر کھڑے ہوں گے، آپ کے لیے جانیں دیں گے، ملک کی دفاع کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ میں یہ پیغام دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنا۔ جنگ کا مرحلہ انشاءاللہ گزر جائے گا، جغرافیائی حالات آپ کے فیور میں ہیں۔ مشرقی پاکستان میں جغرافیائی حالات آپ کے فیور کے نہیں تھے، اس لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بھارت 71 نہ سمجھے، ہم 65 میں بھی بیدار تھے اور انشاءاللہ اب بھی بیدار رہیں گے۔ تم نے حملہ کیا تو پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، بھارتیوں کا ایک علاج، بھارتیوں کا ایک علاج، اسرائیلیوں کا ایک علاج، بھارتیوں کا ایک علاج، نعرہ تکبیر۔ ہم نے، میں بچہ تھا، میں نے بے شک میں دیکھا ہے کہ لوگ نہتے تھے، رضاکار تھے، بلم ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی تھی، لال بیگ بندہ ہوتا تھا اور جو وہ پہرا دیتے تھا۔ کوئی قبرستان میں جا رہا ہے کہ یہاں کوئی جاسوس ہے، کوئی بیرانی نہر پر جا کر دستے جا رہے ہیں کہ کہیں دشمن کے کوئی فوجی تو نہیں اتر گیا۔ 71 میں بھی یہی صورتحال تھی، جب یہاں پر فوجیوں کا قافلہ اس اسٹیشن پر آ کر ریلوے لائن کی وہ دوسری والی لائن پر اترا تو پورا شہر امنگ گیا۔ کوئی پھل لے کر آیا ہے، کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے اور پورے شہر نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اب یہ جدید ہتھیاروں کے ساتھ اٹھیں گے اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے، پشت پر ہوں گے۔ قدم بڑھاؤ پاک فوج، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔